Guys, kita saksikan penebangan. Di mana dia mau jatuh tuh? Dia belum, Mbak. Belum. Oke. Lagi. Jatuh sudah. Oh, pagi dulu no. Kalau tuh mapus no. Guys. Begitulah kisahnya, guys. Tuh na lagi, sayang. Tuh na keras ka tuh. Oh, di depan mo bagya. Keras ka tuh. Oh. Nungaran ko, bo. Tuh gata. Yang tuna ba? Yung tabaw-tabaw.